اور شکر ہے اللہ کا لائف نہیں ہے تو کٹ کٹ نہیں ہوگی نا آواز. ٹھیک ہے. ہوں۔ اچھا تو میں نا اس ہم ٹائم تھوڑا نروس بھی تھی کیونکہ میرے جتنے کلاس فیلو تھے، جتنے سلمان ہو گیا، یاور ہو گیا، عائشہ ہو گئی، پلوشا، یہ سب اس سیشن میں لائیو تھے، اور انہوں نے ابھی تک کسی کو بھی یہ چیز نہیں پتا ایکسپٹ بشرا. انہوں نے کہنا انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا، اے کڑی پاگل ہو گئی ہے، چنگی بھلی کڑی گھر گئی سی یونیورسٹی تو ہن جا کے میٹاورس سے گل کرنے لگ پئی ہے. یا یہ نا پتہ ہے کیا، اب میں نا ایک چھوٹی سی یہاں پر نا ایک بات کروں گی کہ جب ہم لوگ ہوں، اسلام کے بارے میں میرے نا آپ لوگ تو میرے ساتھ ماشاء اللہ سے کافی سال ہو گئے ہیں جڑے ہوئے قرآن کے ریلیٹڈ. میں نے دو تین ماشاء اور اللہ۔ لوگوں کو بولا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نا شامل ہو جاؤ تو ہم لوگ اس طرح سے نا اسلام پہ ڈسکشن کیا کریں گے. تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں 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 ہم نے نہیں ہونا، ہم نے نہیں ہونا. مطلب نا یہ ایک کہہ لیں کہ افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو گیا ہوا ہے. کوئی بندہ اسلام کی راہ پہ چل رہا ہے نا تو لوگ بیچ بیچ میں سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ میں اس بہت کو چیز کو نا گہرائی سے محسوس کرتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ تمہاری بات سے مجھے یہی بات یاد ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو گھر گئی تھی گھر گئی ہے تو میٹاورس پہ سے باتیں شروع کر دی ہے. یہی بہت بڑی نا بیسک سی وہ کہہ لو کہ ہمارے یہ سائیکی کے اندر ہے، کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو کہ ایک گنہگار انسان، کیونکہ جو بھی ہماری سراؤنڈنگس کے لوگوں کو گن- پتا ہوتا ہے کہ اس ہاں. کا کیا میجر سینز ہیں جو دکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ویل نہیں کرتی، لیکن اگر میں کہوں اچھا. کہ پردہ بہت وہ ہے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی زوجہ جتنی بھی تھی وہ سب کرتی تھی، تو وہ یہ چیز آ جائے کہ خود کرتی نہیں ہے اور نصیحتیں دیکھ لو، نو سو چوہے کھا کے پلی حج کو چلی، اینڈ میں یہ ہوتا ہے. دراصل نا ہمارے آس پاس اور ہمارے اندر بھی ٹوکسکنس بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. لوگ اتنے زیادہ ٹوکسک ہو چکے ہیں نا کہ وہ آج نا میں یوتھ کلب کا سن رہی تھی لیکچر، تو وہ اس ہوں، میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ہوں، نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے ہوئے نا اس کا فون بجا، فون پہ گانا لگا ہوا تھا. تو نمازیوں نے اس کو بڑا ذلیل کیا نا کہ یہ کیا مسجد میں تم گانا بجا رہے ہو، تو تم پہ اللہ کا عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس بیچارے کو ذلیل کر کے نکال دیا. پھر وہی بندہ جو ہے وہ گیا ہوں، ایک بار میں، وہاں ہوں، پر وہ ڈرنک کر رہا تھا اور اس سے نا غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا. تو ہوں، وہاں کا جو ویٹر تھا وہ آیا، اس نے کہا سوری سوری سر میں اٹھا دیتا ہوں، فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے نیا گلاس لے کے آتا ہوں نا. تو اس ہوں، کی زبان ہی اتنی میٹھی تھی کہ وہ اب نماز کے لیے تو نہیں جاتا تھا مسجد میں، لیکن اس کو جو باہر والے لوگ تھے ان لوگوں نے اٹریکٹ کر لیا اپنے اخلاق سے اور اپنی زبان سے، اور وہ بندہ ڈیلی وہاں پر جانے لگ گیا. ہوں، حالانکہ ہے وہ ڈسٹرکٹیو چیز ہی کہ وہ اندر سے آپ کو کھاتی ہے، لیکن بالکل ایسا ہی ہے. بس جہاں پر کوئی بھی انسان ہے نا اس کو اب دو پیار کے بول دو نا وہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے. شیزا، جو آپ ایک کرٹیسزم کرنے لگ جاتے ہیں نا، جو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہاں. یہ نہیں پڑے گا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے فلاں ٹائم پہ سود لی ہے، اس نے فلاں ٹائم پہ یہ گناہ کیا ہے. وہ اگر دیکھا جائے نا تو انڈیویجولی ان میں مورلی مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے ہوں. مورل ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایتھیکل ہوں، کسی بھی طرح کی ہوں، ان میں زیادہ ملوث ہوں گے میکسیمم اچھا ٹائم. میں نا چھوٹی سی ایک دعا پڑھ لوں. ہاں دعا جی پڑھ کے انشاءاللہ ہم لوگ ہماری یہیں سے ہم لوگ ٹاک سٹارٹ کریں گے کہ یہ آج کل کیوں ہم لوگوں کو خاص طور پہ کیوں اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا. انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ہم دونوں کے لیے دعا میں نے پڑھ لی ہے. اللہ تعالی ہماری جو ہے آسانیاں پیدا کرے ہم میں، جو ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر کچھ غلط کہہ دینا تو اس سے اللہ تعالی ہمیں درگزر فرمائے. ایسے آمین ثم آمین، ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہترین عمل فرمائے اور سب کو ہدایت کو لے کے آئے، سب کو ہدایت کی توفیق دے. آمین. آمین. اچھا پتہ ہے میں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا، چاہے وہ لوگ خود زیادہ گناہ میں مبتلا ہے نہیں ہے جو بھی ہے ان کا اپنا فیل ہے،
मैं हम्म। कह रही थी कि ये चीज ना हर इंसान को अपने अंदर से खत्म करनी चाहिए, कि फलां बंदा गुनाह कर रहा है, फलां बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है। या हम्म। एक और बहुत डायलॉग फेमस होता है, ये एक ये भी जो तुमने कहा, ये नौ नौ सौ सौ चूहे बिल्ली खा हट। के बिल्ली खच खच। एक और बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग है जो बहुत दिल को चुभता है, कि कौन सिर्फ सा? यही एक गुनाह तो नहीं है ना, और भी तो गुनाह है। और अक्सर ये जो ब्राइड्स होती हैं, अगर वो कहती हैं कि हम लोगों ने इस्लाम के मुताबिक शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, या हम्म। शादी से पहले या शादी के बाद कुछ भी अगर कोई इस्लामिक चीज करना चाह रहा है, और हम्म। सामने वाला उसको कह रहा है कि नहीं नहीं यार तुम छोड़ दो इसको, कुछ गाने मतलब तुम सुन लो, या गाने हमें बजाने दो, हमें मत रोको। हम्म। तो अगर वो इंसिस्ट करता है ना, तो सामने से ये जवाब मिलने को सुनने को मिलता है कि और गुनाह तो आप कर लेते हैं, तो यही इसी से ही रुकना है आपने, या और भी बहुत सारे गुनाह हैं, सिर्फ इसी से ही तौबा की है आपने, फिर सबसे ही कर ले। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक हमारी सोसाइटी में आजकल एक चीज बहुत आम है, अगर कोई बापर्दा लड़की कहती है कि देवर मेरा नाम है, तो बस हाँ जी। उस लड़की पर तो, उसको तो कह दो जिंदा दरगोर करने वाली हालत कर देते हैं उसकी बातों बातों से। ये जो है ना, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक और काफी ज्यादा आगे की टॉपिक है। इस हाँ पर ये भी बात मैं तो ना लेक्चर सुन रही थी, और ना इसमें कुरान की आयत भी है कि मतलब ये कि मैं फिलहाल इसको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है, है। क्योंकि ये आपकी फिर मजबूरी में आ जाता है, इसका गुनाह फिर आपको नहीं है, आपने कह दिया ना, तो वो काफी है। अब आगे आपके शोहर के सर पे गुनाह है कि आप, क्योंकि आप उसके अंडर हो, या मे भी शायद से गुनाह नहीं है, क्योंकि अब शोहर की भी मजबूरी है, वो आपको सड़क पे तो नहीं लेके बैठ सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही अब है जो अच्छा, इसके बारे में ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि ये ना लेंथी टॉपिक है, और इस पर मुझे एक लेक्चर मिला था, वो सुनूंगी मैं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। ठीक हो गया। अभी अपने रियल टॉपिक की तरफ आए, मेटावर्स। अभी ना मैं सही बताऊं तो, मेटावर्स, लोग पता है एडिक्टेड क्यों होंगे, क्योंकि हम्म। उनको ये सारी बातें मिलने सुनने को नहीं मिल रही होंगी, ये सारी गलत गलत बातें। वो तुम्हें याद है वो हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल की जो जन्नत होगी ना, उसमें मत जाना। अगर हम्म। वो दोजख, दज्जाल के पास जन्नत भी होगी, दोजख भी होगी, और जी उसकी और दोजख में तुम, अगर वो कहे कि दोजख में चले जाओ, तो उसपे खुशी खुशी कूद जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उस दोजख के अंदर जन्नत होगी, जीत हाँ, होगी। और आजकल के लोगों ने दोजख किस चीज को बना दिया है, इस्लाम को फॉलो करने को, उन्होंने ऐसा ही दोजख ही बना दिया है ना एक। पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरी तारीफ नहीं, अल्लाह की जात की तारीफ है, कि अल्लाह ने जिंदगी में हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि अ, मुझे अल्लाह ने खुद ही इस्लाम की तरफ मोड़ दिया, और जब मैं इस्लाम की तरफ मुड़ी हूँ ना, और इस्लाम हम्म। के रास्ते पे चली हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने ताने दिए हैं, और लिटरली हर्ट किया उन लोगों ने मुझे। हम्म। लेकिन ये कि मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचती, पर अपनी ही मुझे होगी। मुझे जहन में इसीलिए वो चीजें रखनी है, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में वो मैं ना बोलूं किसी और को। ऐसा ही है। अच्छा शीजा, मेटावर्स के बारे में स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, मैं बात करती हूँ इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ अच्छा जी, हाँ। इन्होंने भी बात करनी है। वो कह रहे हैं हमारी जनरेशन के ये सारी जो चीज है, बल्कि यार ये मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते 2-3 साल बाद ये शुरू होने वाला, ये शुरू हो चुका हुआ है। माशाल्लाह हमारे बच्चे जब वो बड़े होंगे ना, तो ये हम्म। चीजें ऐसे ही आम होंगी जैसे आज हमारे हाथ में मोबाइल आम है। ऐसा ही है। शीजा, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि इस तरह से ना वीडियो लेक्चर्स हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे डालेंगे उनको, मेटावर्स के बारे में पहला टॉपिक है हमारा। अच्छा। तो मुझे कहते हैं तुम ना ये लास्ट जो तुर्की में जलजला आया है ना, वो हाँ तकरीबन जी। 20 दिन मैं सोई नहीं सही तरह से, अली की वजह अच्छा। से। कि अच्छा। अल्लाह ना करे कुछ हो गया, अली को कौन देखेगा, अली को ओहो। कौन पकड़ेगा। वो मेरे जहन में ना थोड़ा सा खौफ हाँ। बैठ गया था कि बस अली को रात को अच्छे से सोना नहीं है, 3-4 बज जाने सोते सोते, कि अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो मैं अली को फटाफट लेके बाहर चली जाऊंगी। हमारी एक चीज अच्छा। पता है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह हाँ। ने चाहा तो मुझे नींद दे के भी मार देगा, और अल्लाह ने चाहा तो मुझे जिंदा रख के भी मार देगा, और नींद दे के भी बचा लेगा, और नींद लेके भी मार देगा, कुछ भी, कोई भी सिनेरियो समझ लो। हाँ माशाल्लाह, माँ का दिल है ना। हम्म। लास्ट टाइम मेरी उससे ना इसी तरह वो मुझसे बात कर रहा था मेटावर्स पे, क्योंकि उसकी फील्ड ही है, तो मैंने कहा मानी, क़यामत ना इस तरह कुर्बे क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो गई हैं,
तो कहते हम्म। हैं पहले जलजले की टेंशन नहीं है ना, अब ये टेंशन लेके ना सोना ना कि क्यामत आ जानी, अली को लेके कहीं भागना है तुमने। मैं कहा, क्यामत से कौन बचेगा? तो वो कहते हैं कि मेटावर्स पे ना अभी काम शुरू हुआ है, ये अभी रिसर्च स्टार्ट है इसकी, यार इसको। मैं अपनी आंखों से देख कर बैठी हूँ महानूर। हम्म। नहीं नहीं, यूएई में, वो बात यूएई में बात कर 2018 रही में, 2018 की बात मैं बता रही थी कि जो वीआर है ना, चलो वीआर तो बहुत पीछे की बात है, लेकिन वो 2018 की बात है। तो ये लेकिन वीआर को तुम थोड़ा सा एलैबोरेट मेटावर्स करना। बस पब्लिक नहीं हुआ है, वीआर को मेटावर्स थोड़ा में सा एलैबोरेट काम करना। कंप्लीट हो चुका हुआ है। शीज़ा, मुझे जो मानी ने बताया था ना, उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। बहुत सी इसमें वो मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं, बहुत सी मॉडिफिकेशंस अभी आनी है। ये जो हाँ दज्जाल जी, वाला ये तो है। बंदा घूमेगा 40 दिनों के अंदर, शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं हाँ हदीस। वो कहते हैं कि ये मेटावर्स की ही फॉर्म है कि दज्जाल इतनी स्पीडली सारी दुनिया घूमेगा। ठीक है। तो और कुछ आजकल वो क़यामत की डेट्स बता रहे हैं कि जी क़यामत अल्लाह ताला ने डेट दिन दिया था, 1000 साल गुजर चुके हैं, 500 दिन बकाया है, 1440 हिजरी चल रही है, आगे इतने से इतने तक इमाम मेहदी आ जाएंगे। मैं नहीं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। दो हजार आ, पैंतीस के दरमियान इमाम मेहदी आ जाएंगे। अच्छा, अब एक मैं कह रही मिनट। हूँ, हाँ हाँ, तुम बोलो पहले, फिर मैं बताती हूँ। मेरा अली अल्लाह ताला भी बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होने तो फिर इमाम मेहदी को भेज देना, कुछ तो थोड़ा तो वो अपने आप को संभालने के लिए होना। तो अच्छा वो मनूर, माशाल्लाह तुम्हारा दिल बहुत बहुत हो जाओ। नाजुक है उस अली की तरफ से। थोड़ा ना इसको मजबूत करो। मुझे ना याद है यार, मैंने ये दुआ किसी से शेयर नहीं की कभी, मैं आज शेयर करने वाली हूँ तुमसे पहली बार जिंदगी में। अच्छा। जब इब्राहिम पैदा होने वाला था ना, तो मैंने इब्राहिम के लिए बहुत सारी दुआएं की थी, बहुत सारी दुआएं की थी। उनमें ना एक दुआ ये भी थी कि या अल्लाह ताला मेरे इब्राहिम को या इसकी औलाद को हम्म। ये मौका देना कि ये इमाम मेहंदी और हजरत ईसा का मददगार बने, यानी किसी ना किसी तरह से उनका हेल्पफुल ये बन जाए, उनका हम्म। साथी बन जाए, उनकी मदद करे ये मतलब लोगों को ईमान इस्लाम की मजबूत तरफ, हो। जन्नत की तरफ लाने में। हम्म। वही ना, मतलब ईमान मजबूत हो इनका। हाँ, माशाल्लाह इब्राहिम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये उतना ही बड़ा इम्तिहान भी है मेरा, उसको हैंडल करना और उसको हम्म। संभालना। और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि उसने जब स्कूल से आया करना ना, तो मैंने उस पे फोकस दिया करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मेटावर्स 3 सालों में भी आ रहा है या 4 सालों में भी आ रहा है, तो तुम्हारे और मेरे बच्चे मेटावर्स से बहुत ज्यादा उनकी इंटरेक्शन होगी कि हमारी इतनी रियल वर्ल्ड से इंटरेक्शन नहीं हुआ करेगी जितनी मेटावर्स से होगी। स्कूल इधर आ जाएंगे, ऑफिस इधर आ जाएंगे, हर चीज इधर आ जाएगी, शॉपिंग इधर आ जाएगी। हम शॉपिंग क्यों करने जाते हैं बाहर? ऑनलाइन चीजें मौजूद है ना। तो हम लोग हम्म। इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उन चीजों को छू के देख सकें, हम उनकी खुशबू हम्म। महसूस कर सकें। अब हम्म। उनकी खुशबू और फ्रेग्रेंस जब मेटावर्स में आ जाएगी, तो कोई बंदा क्यों ही घर से बाहर निकलेगा? ऐसे में हम वो लोगों को इस कदर जरूरत है कि हम अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम की बेसिस के ऊपर करें, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इनकी परवरिश ऐसे ही करते रहेंगे जैसे चल रही है, तो इतना बड़ा डिजास्टर होगा जो कि हो रहा है। इससे भी ग्रेटर डिजास्टर के लिए हम लोग तैयार हो जाएं अगर हम लोग परवरिश नहीं करेंगे अच्छी। वो एक क्वेश्चन अराइज होता है ना यहाँ पे कि लाइक हाउ विल द मेटावर्स अफेक्ट मार्केटिंग, तो वो यही चीज आ जाती है ना, हाँ जब हर चीज को आप घर बैठे टच कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, हर चीज आपके ब्रांड सारे मेटावर्स पे शिफ्ट हो गए हैं। तो पीछे कोई वजह ही नहीं रहती। शीज़ा, हम हाँ इस जी। टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, मुझे थोड़ा सा ना काम आ गया तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे फिर बंद कर देते हैं और मैं सो जाती हूँ, मैंने सुबह 6 बजे उठना है। है। तुम्हें वहां जाके दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैं तुमसे कुछ हाँ क्वेश्चन ठीक है। पूछूंगी, तो मुझे उनके आंसर्स देना ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, और ना इंशाल्लाह हमने ये जो तुम्हारा टॉपिक है ना कि वो कुछ हो जाएगा तो मैं उसको लेके भाग जाऊंगी, इसके ऊपर भी मैं तुमसे कुछ बातें करूंगी इंशाल्लाह। ठीक मैं है, खुद ऐसा ऐसा नहीं है, मैं खुद भी अटेंटिव रहती थी कि ये बच्चे अगर सो गए या स्कूल में हुए,
تو اگر زلزلہ آ گیا تو فوری طور پہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے، یہ میں ہوں خود بھی اٹینڈو رہتی تھی، لیکن اس پہ کچھ مزید باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک بچہ جیسے اب تمہارا بڑا بیٹا ہے، تم اس کو تھوڑا ٹرین کر سکتے کہ بیٹا اگر ایسے حالات ہوں تو تم ہاں، نے یہ چیز میرا کرنی ہے، تم میرا ایک بھاگنا چھوٹا نہیں ہے۔ تمہارے جتنا بھی، تمہارے بیٹے کے جتنا بھی ایک بیٹا ہے۔ لیکن تم ایک بڑا تم کر لو گی نا، ابھی تمہیں پتا ہے کہ ایک ہاں بڑے کو سنبھال لی ہے تم نے، تمہیں کچھ چیزیں اپنے آپ کو ہاں ہینڈل جی ہاں جی کرنا ایسا آتی ہیں، ہی ہے۔ مجھے نہیں آیا، میرے پاس یہ پہلا یہ لاڈلا ہے، مطلب تمہیں پتا ہے ہاں بھائی تھا، اس کے بعد بیٹا ملا ہے، تو وہ ایک الگ ہی خوشی ہے، الگ لیول کا سکون ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تھوڑا ہو جائے کہ میں اس کو ٹرین کر سکوں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کنڈیشن میں آپ کو خود کو اس طرح سیکیور کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، یا یہ چیز جس طرح تم نے مجھے ایک دفعہ سمجھایا تھا بیفور ڈلیوری، کہ اپنے بچے کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنا، اس سے بتانا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیسے کرنا ہے، دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھ دینا، وہ ایک چوز کرے۔ ہاں ایک لیکن نا بیٹا یہ بھی تھوڑا دھیان رکھنا کہ شروع میں وہ بہت بدتمیزیاں کرے گا، اور ہوں شروع میں جب فار ایگزامپل ابراہیم کی جو ایج ہے نا، اس میں ہوں ابراہیم اگر مطلب بہت غلط غلط حرکتیں بھی کرے گا، ایون کہ جو آپ کی ان کی باتیں ہیں وہ رشتے داروں اور مہمانوں کے سامنے جا کے بول دے گا، یہ اوہ، چیزیں بھی ہوں گی ان فیوچر۔ تو ہوں یہ بہت پیشنس سے کام لینا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بچے کو سمجھانا تو ہے، لیکن جب وہ تھوڑا زیادہ سمجھ